going to be 15 minutes in our presentation. So basically, I would like to share in a 15 presentation with a short explanation about the culture of Indonesia. First of all, this is about what I'm going to say. I have a specific topics that I'm going to pick up here, which is I would like to only present Yogyakarta. Because I believe that if we talk about Yogyakarta, we talk about where do we live right now, where do we stay temporarily right now, and how do we know the culture of Yogyakarta itself. So basically, before that, I would like to say that ini bukan semacam stereotip ya. Akhirnya entar ketika saya akan membahas mengenai budaya Yogyakarta, itu nggak berarti semua orang Yogyakarta memiliki karakteristik yang sama. Bahwasanya misalkan semua orang Yogyakarta orangnya sopan-sopan, atau semua orang Yogyakarta orangnya mungkin ramah tamah. Tapi itu yang most people see. Misalkan mungkin orang Yogyakarta memang kebanyakan ramah tamah. Jadinya perlu digarisbawahi apa yang saya sampaikan sekarang itu mungkin merupakan stereotip yang dilihat dari orang lain mengenai orang Yogyakarta. So basically that is what I'm going to say about the people. Langsung sebelumnya saya mau tanya, sejauh ini teman-teman tahu budaya Yogyakarta itu kayak gimana? Ada yang tahu budaya Yogyakarta itu gimana gitu? Orangnya. Apanya? Ramah. Lanjut, terus apa lagi? Apalagi? Ada yang dari Yogyakarta nggak? Yang dari Yogyakarta coba angkat tangannya. Nggak ada yang dari Yogyakarta nih, beneran? Nggak ada dari Jogja asli kan? Oke, so kalau nggak ada dari Jogja asli, it's better for us to know right now. First, next. Okay, so basically look at the picture. We actually believe in gotong royong, or we can say in bahasa Indonesia means apa? Gotong royong juga, sama ya, emang sama. Tapi akhirnya ketika kita ngomong tentang gotong royong, berarti kita ngomong tentang masalah mungkin kerjasama antar satu orang dengan yang lainnya. And that is what our societies believe. That is what most Indonesian people believe. We believe in gotong royong. We believe in, cooperation between one person to another, because that is the basic bounding that we have if we want to actually construct the society itself. So look at that picture. It might be look extreme. Kita lihat gambarnya kayaknya ekstrim banget ya, kayaknya ada banyak orang ngangkatin rumah doang kayak gitu. Itu yang akhirnya memang saya pengen lihatkan ke kalian, ke teman-teman sekalian, karena emang itulah Indonesia. Sedikit ada masalah yang mungkin masalah itu sebenarnya masalahnya cuma punyanya satu orang, tapi mungkin diselesaikannya bareng-bareng. Dan itu yang akhirnya menonjol dari karakteristik Indonesia. Mungkin kalau perbedaannya with other countries, it might looks like they are so having, self-solving problem, for example. Mungkin mereka kalau punya masalah tidak perlu di-share satu sama lain gitu. Tapi itu lagi-lagi balik ke individu masing-masing. So here's it what most societies in Yogyakarta believe. We actually believe in Kasultanan Ngayogyakarta, as most Yogyakartans people believe. So basically what I try to depict in the pictures, there are 4 kind of pictures. The first, left and the above side, the picture is ada kumpulan wanita-wanita, the group of women. They actually bring foods to be served to Sultan. So this is actually the tradition of the group of women to actually serve the Sultan every time when there is a breakfast time, there is a lunch time, and there is a dinner time. And actually they serve it every day. So basically, these old women try to actually serve because they think that it's not the responsibility but it's more on the idea of loyalty, because they are very faithful towards the Sultan itself. The right side in the above, it actually the soldiers or pasukan
pasukan yang dimiliki oleh Kesultanan. Pasukan-pasukan itu ada banyak kan, di situ ada 3. Yang pertama, yang paling kanan di atas itu namanya pasukan Wirobrojo. Pasukan Wirobrojo itu ada tugas tersendiri, beda dengan yang sebelah kiri yang paling bawah. Kalau yang sebelah kiri paling bawah itu namanya pasukan Ketanggung. Terus yang habis itu yang paling kanan yang di bawah itu pasukan namanya bukan pasukan Wirobrojo ataupun Ketanggung, tapi itu hanyalah kumpulan para abdi dalam yang sedang mengadakan festival. Ketika mereka festival biasanya mereka berkumpul dan jalan bareng-bareng mengitari, misalkan ada rute-rutenya tersendiri. Jadinya pasukan-pasukan itu punya tugas sendiri. Yang pasukan Ketanggung itu biasanya mereka menjaga gerbang di Kesultanan itu sendiri. Jadinya fungsinya dia adalah menjaga gerbangnya, nggak jauh dari tempat, maksudnya nggak ada tugas lain selain dia harus menjaga gerbang. Jadi itu tadi tugas-tugasnya. Next please. Okay, the next is tradition of politeness. We say that actually we have a lot of dibalik previous right. First of all, kemudian berikutnya tentang orang Yogyakarta itu sendiri, aku ada 3 tradisi of politeness. We say that why actually we have the tradition of politeness because of most Yogyakartans people believe in that. First is the idea of sungkem. Pasti teman-teman udah tahu kan ide sungkem itu kayak gimana modelnya? Iya kan? Dan sungkem itu lebih the idea of sebenarnya apa sih? Idenya sungkem awalnya kenapa? Karena kita merasa we have to respect the old people. We have to respect the people. Not only merely for mereka yang udah tua banget, tapi mereka yang akhirnya kesadaran kita sungkem itu memang sebuah bentuk culture yang memang pertamanya bindingnya awalnya karena for example kita mau salaman. Salamannya itu modelnya kalau sungkem itu kan salamannya harus sedikit membungkuk, kemudian akhirnya sungkem itu harus cium tangan. Cium tangan kan akhirnya itu awalnya tradisinya mungkin awal dari keluarga. Ketika akhirnya mungkin sekarang masih nggak sering kalau salaman cium tangan sama bapak ibu masih? Masih kan? Nah itu yang akhirnya memang diangkat jadi kebanyakan tradisi. Bahkan itu direfleksikan terhadap sistem pernikahan di seluruh masyarakat Jawa kebanyakan. Jadinya masyarakat Jawa merefleksikan kebiasaan ini akhirnya didatangkan ke pernikahan. Bentuk sistem pernikahan itu juga pasti ada masalah di idea of sungkem ini mesti juga ada. Setelah mereka para pengantinnya the groom and the bride are gathered and they do sungkem to their parents because of they would like to respect them and this is the last time they would like to ask for the blessing after the marriage itself. So that is the tradition of politeness one. The second one, next. Okay, so this is the tradition of politeness that I see. The second point is ngapurancang. Kalian udah pernah ngapurancang di mana-mana? Sudah. Ngapurancang itu sebenarnya ngapain sih? Tangannya kok kayak gitu, kenapa harusan posisinya? Nggak tahu. Kenapa? Sebenarnya posisi ngapurancang itu harus yang sebelah kiri yang di atas apa yang sebelah kanan yang di atas? Kenapa menurut kalian? Bapaknya itu yang bapaknya ngapurancangnya di sebelah kanan ya. Dia adalah salah satu abdi dalam di Kesultanan. So sebenarnya ngapurancang itu awalnya emang sebenarnya we welcome them. We welcome the idea of these people, for example, together. For example, to have a meeting, and that is what to welcome the guest, for example. That is what we do as the Javanese people, mostly we do ngapurancang. Third of all, next please. Ya, ini salaman biasa ya, kita semua udah hampir sama kayak sungkem, tapi we have a different types of sungkem and salaman. Usually sungkem is really, formal way, but salaman means that you can do the handshake every day. Next, please. Okay, this is what people do. Udah dilihat itu, this is what people do is that for some people,
Javanese sepertinya suku-suku Jawa kebanyakan biasanya mereka meresmikan sebuah event ataupun apapun itu untuk sebuah official opening or official closing, they do this, yaitu pemukulan gong. Or we can say that we are trying to open it because of we have a gamelan. This is one of the instrument in the gamelan itself, because we believe that gamelan is also one of the Javanese culture, and that is what we believe that we officially open and close by pemukulan gong itself. That is what people do. This is what the custom of Yogyakartans groom and the bride. We actually have Paes Ageng, or we call it, kalau kita mungkin ngomongnya masalah biasanya ini pengantinnya pakai kemben, but that is kostum itu namanya Paes Ageng. So this is what the Yogyakartans people believe in that kind of tradition. Marriage-nya itu punya kostum yang specific and it's traditional and it's very good because of there are a lot of philosophy under that kind of dress. Banyak filosofi-filosofi yang ditanamkan di dalam tradisi kostum Paes Ageng itu sendiri. Selanjutnya, so this is what also Indonesian people, especially Yogyakartans people or Javanese people create. First, di sebelah kiri atas gamelan. Seperti ada yang kita punya di depan auditorium, di sebelah kanan kalian teman-teman. Yang di sebelah kanan belangkon, itu adalah basically yang biasanya dipakai oleh para laki-laki Jawa. Suku-suku Jawa biasanya mereka menggunakan belangkon. Yang paling bawah sebelah kiri itu wayang kulit, jelas ada di standing sebelah sana di belakang di Indonesia. Itu wayang kulit. Yang di sebelah kanan otomatis that is traditional dance. Tari-tari tradisional yang biasanya orang-orang Jawa dan orang-orang Jogja ciptakan. Ada banyak, it's not only one but there are a lot of dances that we create. Next. Okay, the last one. What actually usually people say? So this is what actually people say. First is nyuwun sewu and derek langkung. Itu yang biasanya most Yogyakartan and especially Javanese people do. They believe in the idea of respecting others. Kalau mereka mau menghargai orang lain dan especially ketika mereka ingin melewati orang tua atau orang yang lebih tua di depan mereka, ketika akhirnya mereka harus jalan, biasanya kita harus nyuwun sewu Pak, Bu, or nderek langkung nggih Pak, nggih, kayak gitu. Jadinya itu memang akhirnya bahasa yang sehari-hari orang Jawa dan Jogja gunakan untuk merespecting di orang yang the older people or the old people or the parents or the other, the elders. The next one. Okay, so this is the last. What actually usually people do and say is that kita memangga-akan orang lain. Kita istilahnya mempersilahkan orang lain. Mempersilahkan orang lain itu ada tradisinya macam-macam. Ketika akhirnya ada yang jadi penjaga, istilahnya menyambut tamu ketika akhirnya di pernikahan, itu biasanya bapak dan ibu pasangan itu biasanya akan memangga-akan tamunya, mempersilahkan tamunya untuk akhirnya masuk dan lain sebagainya, duduk dan lain sebagainya. That is what usually we say. So basically that is what the Indonesian, especially the Javanese and Yogyakartans culture. Okay, so actually that's all. If you actually have the further information or the further questions or any kind of it, you actually can come to see us and see me, and after that you will hear a lot of presentations coming from a lot of countries. So we want you to keep on staying here and watch the other presentations from the other cultures. I think that's all, and thank you very much. Thank you, Miss Reta. Tadi presentasinya nih, nah sekarang kita bakal nampilin video. Ya.
Indonesia, the land of gods and goddesses. The land where art and beauty meet. Ini kalau kita mau melihat tentang kebudayaan Indonesia, kita akan melihat secara umum bagaimana budaya Indonesia itu. Ini kekayaan alam yang kita punya, tradisi yang kita punya. The land where people, nature, custom and traditions blend into one unique culture. Enjoy all our hospitality, our peaceful ambience, our marvelous heritages. Our people of serene grace and beauty, and our shopping paradise.